ध्येयं सदा सवित्रमण्डलो मध्यमवृति नारायणं स्वरसिजा सन्न विष्णु करवानं किरटिहारी हिरणमयं बपु धृत शंख चक्रः इति धाता पूजयते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, सबु अध्याय परी आज दिन में आमे ओडिशार विदग्ध कला ओडिशार लोक कलार महान सम्राटंकर निमंत्रण क्रमे आमे आसी पहुंच जाइछे कलार जिला ढेंकानाल। से ढेंकानाल जिलार परजंग अंचल चलतु से महाशयंकर साक्षात करी तांकर जीवन चर्चा आपण आगे उपस्थापन करबा। से कला जगतर सम्राट एवं ताकर परिवार वर्ग मध्य आम पाखे उपस्थित अछंती। सर आपण को आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ प्रणाम एवं स्वागत। मैं आपन को मध्य सर आपन मध्य आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ तुमको स्वागत। आपण को आम परिवार तरफ आपण को स्वागत जणाउ। धन्यवाद। दर्शक बंधु चाहतु ए सार भर जा सार जीवन कहानी शुणा। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल सफलता क्रमे आमे आउ जड़े आज ओडिशार लोक कला ओडिशार विदग्ध कलार सम्राट को पाखरे पहुंच जाइछु। से महाशय मध्य आम पाखरे उपस्थित अछंती एवं ताकर धर्मपत्नी मध्य आम पाखरे उपस्थित अछंती। तो आज अध्याय आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम सर मु आपको अनुरोध करी आपन को परिचय टिका हम दर्शन देबे। तो दर्शक बंधु मानक मोर प्रणाम। गविशपत्रार्णगजात हारी कुमार तातम शशिखंड मौली लंकेश संभूजित पाद पद्मं दयादि परमेश्वरेव अयं भूताजं देवदेव महादेव अयं भूताजं जगज्जननी माँ पार्वती देवी एवं नारायण समस्तंकर मंगल करने संगे संगे सत्यनारायण यूट्यूब चैनल समस्त कर्मकर्ता मानक मोर हार्दिक अभिनंदन। सर आपन परिचय हम दर्शन देबे। मु गायक श्रीजुक्त निमांचरण त्रिपाठी, बापा गोविंद चंद्र त्रिपाठी, माँ पंकजिनी त्रिपाठी, ग्राम परजंग, 8 पोस्ट परजंग, जिला ढेंकानाल। धन्यवाद सर। हाँ सर आपन घरे आउ के सब अछंती? बंधु दर्शक बंधु मोर निकट मो पाखरे अछंती मो सहधर्मिणी सुमति त्रिपाठी। ये मोर बड़ पुओ या नाला रुद्रनारायण त्रिपाठी। ये बाजार रे गोटे पूजा भंडार करछि। आगे ये हला बहु या नाला संगीता त्रिपाठी। आगे ये गृह कार्य रे लागि छि। आगे एटी हला नाती। आगे या नाला कोन कहतियो ना राहुल नारायण त्रिपाठी। आगे ये पाठ पढुछि। सर केते क्लास पढुते? हो पढि कहि कहतियो प्रथम पढुछ। हां स्टैंडर्ड 1 रे पढुछि। आ गोटे सान पुओ अछि। सान पुओ ना हला रवि नारायण त्रिपाठी। से कोरियर रे चाकरी करछि। आगे धन्यवाद सर। आगे आपन को झियो ना हला सीमा त्रिपाठी। झियो केते जण? झियो गोटिए झियो। बागर सरलानी को जगह बागर करछंती? भुवन रे विवाह छंती। जय कोन करंती? जॉइंटी व्यापार करंती, मेडिसिन व्यापार बिजनेस करंती। धन्यवाद सर। सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो मुख्य उद्देश्य आपनकर पाला कैरियर आम दर्शक मान आगे उपस्थापन करूँ। तो दर्शक मान तरफ मु अनुरोध करी आपन टिके आपन पाला कैरियर विषय आम दर्शक मान कहे। मोर पाला 1971 मसीह मु आरंभ कली। अन्य जगार पाला हला बेले मु पाला को आग्रह सहकार देखे। मो बापा को सर आपन केते वर्ष होइतिला? मते बयस होइतिला 19 कि 20 वर्ष। 19-20 वर्ष आपन पाला देखे। पाला देखिगिरी मने मने भाबे ठाकुर हे नारायण मते दया कले मु इंदी गुटे पाला गायक दिए हुंदी। आज्ञा हेले किए मते दया करिवो? आज्ञा एनु सेहि दिनठु मोर पाला प्रति आग्रह जन्मिला। पाला सबुठी देखि देखि मु प्रथम देखिगिरी मनरे भाबिली मु एमती गुटे चामर धरिबी, एमती कुंडल लगेबी, एमती ड्रेस पिंधिबी एवं एमती गुटे सभारे ठिया है। तो सर आपन तळे पाला को इच्छा प्रकाश कले आसिया पई
आपण केउ महापुरुषंकर सहायता देथिले बापा मोर जने हारमोनियम मास्टर आज्ञा सी भल गाँती आज्ञा एणु तांको गाइबा शुणिबा पाई मु छोट छुआरू मध्य तांको पाखरे जाई बसे मु सी गाइबे मु गुणगुण हेगिरी पाली धरे आपण के बापा को कहचन देबे सर नाही बापा पाला सिकिबी हाँ बापा कहले अरे तोर तो भल टून अछि आ मोठू तोर टून आहुरी सरू तू ए ब्राह्मण पिला हिसाब रे पालाटी गा पालाटी सीखी पाला गाइबू मु तोते आशीर्वाद करूची तू निश्चय गोटे भल पाला गायक हे पारिबू हे पारू तापर आपण सेही बापांको और आशीर्वाद परे पाला बापांको आशीर्वाद बापांकर प्रेरणा बापा निजे चाहिथिले तू गोटे गायक हो तापरे गाइबाटा मोर टिके भल स्केल रे आसु नथिला से जेहेतु जने हारमोनियम मास्टर से मते हेतु चौडे मोर टिके भूल हेइ जिवो प्रथम रु प्रार्थना टिके गाउ देबी कि जणान टिके गाउ देबी जोठी स्केल भूल हेइ जिवो से हारमोनियम रे मिसै गिरी मते बतै दियंती कि मोर प्रथम गुरु मो बापा धन्यवाद सर धन्यवाद सर सर तापरे आपण कोन करले जगत कासिया पई तापरे मठ करला बोली गुटे जगह मठ करला आज्ञा सेठी जाइथिली सेठे जाइगिरी जेतले देखिली जने पाला गायक तांको ना होची किशोरी पुष्टि सी आउ नाहांती सी जने भल उच्च कुटीर गायक सी तांको आखड़ा घरे मते नेगिरी बसैले मुहटी तांको आखड़ा देखिली देखिबा भितरे मते सी कहिले किशोरी पुष्टि ओ तू गाई सिखिचु कि कोन गुटे भजन गाइलु किबा जणांटिए गाइलु एटु मु गुटे चुखी स्वर रे जणांटिए गाइली मो टून देखि सुनी से कहले आए बढ़िया टून तोर अछि आ ब्राह्मण पिला तू पाला सीखी मु कहली पाला या केते बड़ कथा मु किंते आकु किंते कोन करी ना मु तते टिकी निकी सब टिपिगिरी देबी आज्ञा से जने नवसंदा एवं जने गायक पाला गायक सर मन अति से प्रथम चोखी गीत कोन थिला हां अछि मो बापांग लेखा दर्शक मान तरफ मु अनुरोध करबी सेही गीत टिके सुनेबे हम दर्शक मान को हे प्रभु रमार मन कर मो दुख मोचन न शुणिले डाक मोर गला जीवन मोठारे किंपाह भाव हुओ हे राधा बल्लभ तुम्भ छड़ाए संसारे नाही के मोर आहे प्रभु हे दयामय मोठारे करंतु दया नहि निर्दय तापरे किशोरी पुष्टि सी मते कहले अरे पुओ तोर भल टून अछि भल कंठ अछि तू पाला सीखी मु कहले आज्ञा पाला आपण केते प्रकार अलंकार केते साहित्य आलोचना करछन्ती मु ए सब करि परिबी कहले नारायणकर व्रत कले नारायणकर बीज मंत्र पाइले तोर सब किछि मन रहलो से हेतु गुटे बही मते प्रथम लिखिक गुटे खाता रे देले कोठी कथा कहबो कोठी हाथ मारिबो कोठी ब्रेक करिवो ए सब कथा लिखि लिखिरी मते देई देले एडिटिया खाता रे सेही खाताटी मोर विषयटी थिला दानवीर हरिश्चंद्र बहीटी लेखि छंती कृष्ण प्रसाद बसु तांकरी लेखा हे प्रथम मोर प्रथम विषय होची दानवीर हरिश्चंद्र तमन सर आपण पाला जगत को प्रवेश करिवार प्रथम गीत से चोखी गीत थिला तो से चोखी गीत रे से गुरुदेव महाशय आपण को कंठ रे संतुष्ट होई आपण को पाला शिखिया पई आग्रह प्रकाश करले एवं आपणकर प्रथम विषय थिला दानवीर हरिश्चंद्र जहा कि जेतबळे देखले से नुआ लागे सदा बळे जेतबळे सुनंतु जेतबळे देखंतु से सब बळे नुआ जहा कि हम आजिका जुग रे कहि परिबा एवरग्रीन सब बळे से नुआ नुआ लागे धन्यवाद सर सर तबा आपन गुरु की सब थिले मोर पालार प्रथम गुरु हेले मोर निज बापा बापा मते ही सिखेले गाइबा सर बापांकर नाम कोन बापांकर नामटी थिला गोविंद चंद्र त्रिपाठी धन्यवाद सर सी अछंती बे ना सी भी आज्ञा हो ये जगत ना द्वितीय गुरु हेले मठ करलार जने सुप्रतिष्ठित गायक किशोरी पुष्टि तृतीय गुरु हेले रघुनाथ किशोरी पुष्टि सार अछंती सी भी आ जगत ना सी चली गले हे जने हेले रघुनाथ पाढ़ी जहां कोठु मु चामर मंदिरा पाइछि सेही मते सी भी ना तृतीय चतुर्थ रे आसिले किए रविनारायण हरिश्चंदन सी भी नष्ट हो जाय छै तमन सर आपनकर 4 जण गुरु थिले 4 जण आउ काठू शिक्षा दीक्षा पाइबा पाई मते आ सुजोग भगवान देलेनी धन्यवाद सर आज्ञा सर आमे आपनकु आपनको परिचय जानि पालु आपनको पाला कैरियर भितर भी केमदि आपन प्रवेश करता भी जानि पालु
ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟିକେ ଆମ ଶୁଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମୋର ବାପା ଯିଏକି ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଥମର ବିଷୟଟି ଥିଲା ମୋର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜ ଆଖଡ଼ା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଲୋକ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା କେହି ଲୋକ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆମ ଗାଁରେ ହେଇପାରିଲା ସେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଏଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆଜ୍ଞା ଖାଲପାଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଗାଁ। ସେଇ ଖାଲପାଳରେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଲା ଗାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 65 ଟଙ୍କା ଦରମା। 65 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେଜ ଥିଲା ଆମର ସେଇ ଖାଲପାଳ ଖାଲପାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗର ଖାଲପାଳ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା 65 ଟଙ୍କା। 65 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଆମର ପାଲା ମାନେ କଳା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷାନ ପାଲା ଗାୟକ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ବି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଚାଲିଛି? ହଁ ଏବେ ସରକାରୀ ପାଲା ଗାଉଛୁ କୋଉଠି ବି ମାନସିଂହ ପାଲା କେହି କେହି ଡାକୁଛନ୍ତି କୋଉଠି 16 ପାଲା ଶେଷ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବସେଇଥିଲି ଏବେ ବି ସାର୍ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଗାଇବି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବି ଗାଇଦେବି ଗାଇପାରିବେ ହଁ ଗାଇପାରିବି ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୋ ପାଲା ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରବଳ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇଥିଲି ତେଲୁଗୁରେ ତେଲୁଗୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲୁଗୁ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣ ପାଲା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର୍ଷିଆନ ପାଲା ଗାୟକ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ପାଲା ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଉପାଧି? ଆପଣ ତ ପାଲାର ସେବକ ବା ଆପଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସେବକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ? ଯାହା ମୋର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଦେଖିବା ଭିତରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ହେବି ନାରାୟଣ ମତେ ସେତିକି ଦୟା କଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଥିଲୁ 7 ଜଣ ପାଲାବାଲା ଆଜ୍ଞା 7 ଦଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଡିସନ ନିଆ ହେଲା ବ୍ଲକରେ ଆଜ୍ଞା TLC ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଗାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମତେ ଜଣେ ଭିଡିଓ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦେହୁରୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ବି ହେଇ ତେଲୁଗୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଗାୟକ କି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ବୁଢା ନନାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ରହିଛି ଏଣୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ କୋକିଳ ଉପାଧି। ତାମାନେ ସାର୍ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଗାୟକ କୋକିଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିମାଞ୍ଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇବାରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟ ସେଇଦିନ ହିଁ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାୟକ କୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ? ସେମିତି ତ ଏନେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ ଏଇ ନିକଟରେ ଗାଇଥିଲି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଧୀରେନ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଗାୟକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗାୟକ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଇବାରେ ସିଏ ବି ନିଜେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ଧୀର ଆଜ୍ଞା ବଂଶୀଧର ଧୀର ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ପାଇକାଳି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି 3-4ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇ କେଉଁଝର ତରଫରେ ଗାଇଛି ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାୟକ ଯା ଏବେ ତ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ପାଲା ପ୍ରତି ବି ମୋର ଆଉ ପାଲାରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡା ବେଶୀ କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଆଉ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାଲା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲେ ତ ସେପରି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପଦାନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କଣ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ? ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଉଛି ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଯମୁନାକୋଟ ତା ନାଁ କୁମୁଦିନୀ ଓଝା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଠକରଳାରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ପୁଷ୍ପା ନାୟକ
ଏଇ ଦି ଜଣ ଆଉ କେତେ गुड़िए खाली खाता तांको दे दिए से तांकर शिखंदी मु किंतु जाई पारे। आज्ञा दर्शक बंधु से दुई जन गायिका महाशय को मध्य हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ प्रणाम एवं तांकर पाला जगत पाई स्वागत मध्य। आपण को पाला जगत पाखापाखि 55 वर्ष पाला कैरियर 55 वर्ष पाला कैरियर भितर आपण को अभिज्ञता कौन? आपण बहुत जिनस बहुत सुख पाई बहुत दुख पाउथिबे बहुत ठाकुर को अनुसरण करी बहुत जिनस भी आपण हरई थिबे किछि जिनस पाई थिबे तो सेही भाषा किछि अनुभूति हम दर्शक कहबे। एबे गोटे कथा मोर एपर्यंत मन रही। आज्ञा आम गाँव 2 किलोमीटर भीतर गोटे गाँ मुंडेल बोली। आज्ञा मुंडेल हाँ मुंडेल ब्राह्मण शासन से गोटे पाला मु मानसिंह पाला जनकर 16 पाला शेष हम जाइए गोटे बही मु गाइली माया जांगलिक गोटे केलार रूप अच्छी मोर गोटे संगीत पालिया सी केला रूप हो डंबरू बजे साप खेल देखा से निकट में पेंडल पाखे गोटे केला लोक बसी सी मद पी दे मुझे केला विषय जिते कहीदेली केला विषय टे वर्णना कली केला मानकर जाति अनुभूति या सी कौटी रहती केतले कौटी जो संध्या हाइटी रही सब जो कहीदेली हे लोकटा मद तो पी दे पेंडाल भितर मान आग मत बहुत बेजत कला ब्राह्मण ब्राह्मण कहीकि मत इमती कि भाषा भी कही लोक मैंने बहुत लोक अच्छा उत्तर देलेनि कि पारे मोर गोटे पालिया जो पालिया केला रूप धरी हेटी पाइकाली पिला मोटा सी भी माल टे मारदे सी भी मद पी दे ये भी मत कौन सी हेठू रागिगला सी जो दाढ़ी बाचु इत्यादि देकर केला होता हेड़ा सब फिंगी दे तार जो तालटार आम बजा हो झांझ ताल से तालटा को धरला हाणीद बोली सी माने कौन पे रागिला पेंडाल भितर को जिते पड़े आस तोर केड़े साहस हेतु तो तू केते ब्राह्मण फामण केते कथा कहलुनी सी गायक किसी उत्तर देना आम आम कम लगी तू पेंडाल भितर कहीं आसिलु हेटु जो हाणी दगला मर्डर केस पड़ी मु आगत बंधा हेबी एणु ताकू कुंडेगी आउ जोड़े पिला धरिले ए लोकटी डेणा धरी बाहर को नहीं छाड़ी लोक मैंने समस्त भी ठिया पड़े हेटु मत बहुत लोग कहले आज्ञा पाला गाँव नहीं बंद कर बंद कर दुखर कथा सुखर कथा सर कौन थी सुख आज्ञा पालार मु बहुत किसी पाई आज्ञा सुख पाई बोले भगवान नारायण नाम गाई जो आशा रखी थी प्रथम से आशा मोर पूर्ण है बड़ आशा कि मत गोटे जने गायक हिसाब से परिगणित हो सेटा ही बड़ आशा आज्ञा तापर किछि किछि सरकार संस्था रही सरकार तरफ भी बहुत गुड़े मानपत्र पाइली बहुत सभा समिति भी पाला गाई आमर रवींद्र मंडप भी गाई साहित्य कला अकाडेमी भी गाई भुवनेश्वर में केते गुड़े जगह जाइए शेष मत प्रभु केते गुड़े मानपत्र सब देगुड़ी सर आपने जो सब रखिंट सर्टिफिकेट रखिंट सर्टिफिकेट मुझे अनुरोध करी दर्शक तरफ ये सर्टिफिकेट को आम दर्शक गोटे कहे देखो आज्ञा ये सर्टिफिकेट पाई मु आम परजंग ब्लॉक तरफ आज्ञा 7 दल पाला भितर गायबार फास्ट होती बोली आज्ञा मानपत्र पाई आज्ञा द्वितीय पाइली जिल्लार एडी आज्ञा तृतीय पाइली एडी आमर भुवनेश्वर आज्ञा चतुर्थ पाइली एडी आमर बलिया बाबा पाखर आज्ञा हेटु पंचम पाई ये मध्य से बलिया बाबा पाखर पुरी आज्ञा या पाई लोकनृत्य राज्य स्तर आज्ञा ये मध्य से भुवनेश्वर आज्ञा ये मध्य से भुवनेश्वर आज्ञा ये ढेंकानाल आज्ञा ताकू मध्य पाई अनुगुल जिले आज्ञा आईडी मोर नीलांचल निखिलोत्कल पाला संघ कोड़े आज की 50 वर्ष पूर्व आजीवन सभ्य होती से टाइम रे मु 500 टंका दे आजीवन सभ्य होती या पाई से भुवनेश्वर एटी पाई बलिया बाबा आश्रम सी निजे मत ये गोटे मानपत्र एटी पाई आमर परजंग ब्लॉक मंडल आउ केते गुड़िए भी रही बोधे आउ सब तो हो पारुनी एति गुड़िए पाई सर आप पाला व्यतीत आउ कौन करती पाला मु जो दिन रघु पाढ़ी मते मोर गुरु चामर मंदिर अर्पण कले कर्ण मंत्र दे
ଆଉ ଜିଭରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 7ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୋର ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯାହା ଆଜି ମୋର ଏତେ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କଣ ଖାଲି କଣ ଏଇ ପାଲା କରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କି ନାଁ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଆଜ୍ଞା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଗୁରୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଲି, ହଁ ସିଏ ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ତୁ କଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଏନି, ପାନ ଟିକେ ଖାଏ, କେତେବେଳେ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଘଷେ। କହିଲେ ନା ନା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତୋତେ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମିଷ ଛାଡିବୁ, ଏମିତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବୁନି। ସେଠୁ 24 ଏକାଦଶୀ କରିବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବତେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏରା ସାଧାରଣ କଥା କରିବି ଆଉ କଣ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲି। ପୂଜା କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପ୍ଲସ ପାଲା କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ଆଉ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଦବିଗଲା, ହେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଇଥିଲି ବୋଲି ଏବେ ମୁଁ 42ଟା ଜାଗାରେ କରୁଛି ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପୂଜା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ପାଲା ପରିବେଷଣରେ, ପାଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଜନତା ମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ମୋର 6 ରାଗ 36 ରାଗିଣୀ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ବି ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ସବୁ ଯୋଉଠି ଧରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗାଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ନବରସ ସାର୍ ଆପଣ ଭଲ ହୁଏ? ହଁ କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଭଲ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ରସ ଭଲ ହବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କାରୁଣ୍ୟ ରସରୁ ପଦେ ଗାଇବେ। ସବୁ କଥା ତ ଏବେ ମନେ ପଡିବନି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଗୋଟିଏ ରାମକେରି ସ୍ୱରର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି, ମନେ ପଡିଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡି ମୋର ଜୀବନ ନଦୀ ଗଲାଣି ସୁଖୀ, ତୋଟା ମଶାଣୀରୁ ମରଣ ଦୂତ ମାରୁଛି ଉଙ୍କି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଣାଣ ଆଜି ଆମର ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଧେ ପକାଇ ଝୁଲି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି, କେଡ଼େ ଆତୁରେ ତୋତେ ଡାକେରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଡ଼େ ଶରଧା ତୋର ଏ ଶରଧା ବାଲି, ଆର ଜନମେ ମୋତେ କରିଦିଅ ଧୂଳି, ଧୂଳି ହୋଇବି ଅଙ୍ଗେ ବଳି ଲାଗିବି, ଗାଉଥିବି ତୋର ଯଶ ଗୀତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ସହର ବଜାରରେ ଥିବା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସକୁ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କଳାକାର ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଫୋନ ନମ୍ବର 9178496649 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ବିଦଗ୍ଧ କଳାର ଜଣେ ସମ୍ରାଟ କିମ୍ବା ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
टिके उच्च स्वर कहवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।